नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति पंड्या। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर पार्टी भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन और कड़ी निंदा की गई। दमन परिवार के साथ घूमने आए और शराब ले जा रहे पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार। सिलवासा आदिवासी विकास संगठन द्वारा कोरोना मरीज के परिवारजनों को निःशुल्क भोजन और रहने की मदद की गई। वापी पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को किया सतर्क। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में हो रही हत्या और हिंसा को देख पार्टी भाजपा कार्यालय पर सांसद और धारासभ्य ने धरना प्रदर्शन कर इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। कोलकाता बंगाल की विधानसभा के चुनाव के परिणाम में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 210 बहुमति मिलने से बंगाल में हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यालय पर आग लगाकर कुर्सी वगैरह की तोड़फोड़ की गई। भाजपा कार्यालय और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं को पीटा गया। भाजपा पर हुई हिंसा और हत्या की बात पूरे देश भर में हो रही है, जिसके चलते पार्टी भाजपा कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर के.सी. पटेल, पार्टी के धारासभ्य कनुभाई देसाई, पार्टी शहर भाजपा प्रमुख राजेश पटेल, पालिका प्रमुख हसमुख भाई राठौड़, उप प्रमुख संगीताबेन पटेल, महामंत्री केतन प्रजापति, प्रणव देसाई ने बंगाल में चुनाव के नतीजे के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला और उनकी मिलकतों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिस घटना की धारासभ्य और डॉक्टर के.सी. पटेल ने कड़े शब्दों में निंदा की और संघ प्रदेश दमन एवं दादरा नगर हवेली में भाजपा प्रदेश के कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर कार्यकर्ताओं ने जब तक बंगाल में हत्या और हिंसा बंद न हो तब तक राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। टीएमसी द्वारा हिंसक હુમલાના કારણે ભાજપના વલસાડ જિલ્લાના સંગઠન દ્વારા અહીંયા ધરણાનું પ્રદર્શન કરવામાં રાખવામાં આવ્યું છે। તેમાં 7 મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાને બોલાવીને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વાત કરીએ આપણે એના પાર્ટીના ધારાસભ્ય કનુભાઈ દેસાઈ જે રીતે એના પરિણામ પછી બંગાળમાં ટીએમસીના કાર્યકરો દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોના પર હુમલા કરવામાં આવ્યા, એમને મિલકતને નુકસાન કરવામાં આવ્યું અને એને લીધે સમગ્ર રાજ્યમાં એક ભયનું વાતાવરણ ફેલાયું અને આ સંજોગોમાં બીજા રાજ્યોમાં પણ અનેક રાજકીય પાર્ટીનો વિજય થયો, પરંતુ કોઈપણ રાજ્યમાં આવી હિંસા થઈ નથી અને એને અનુસંધાને ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ કે.પી. નડ્ડાજીએ સમગ્ર દેશના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોને આ અંગે એક અપીલ કરી કે આપણે સૌએ આ રાજકીય હિંસાને પકડી કાઢવી જોઈએ અને એના માટે આપણે રજૂઆત કરવી જોઈએ કે જેથી ભવિષ્યમાં કોઈપણ રાજકીય પાર્ટી આવા પગલાં લેતા અથવા તો આવા પગલાં થતા અટકાવે અને એના અનુસંધાને આજે વલસાડ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભાઈ દ્વારા આના દરેક મંડળોમાં આ કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે અને દરેક કાર્યકરો આ રીતે એક વિરોધના બેનર સાથે તો આપણે હિંસા થઈ એનો વિરોધ કરીએ છીએ। એનો નિર્ણય રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિ લઈ શકે કે શું કરવું અને એ લોકો જો આ હિંસા અટકાવવામાં ના આવે, મમતા બેનર્જી રાજ્ય ધર્મ નહીં બજાવે તો પછી એ માર્ગે પણ આગળ ચાલશે એવું મને લાગે છે। दमन में परिवार के साथ घूमने आए और वापसी के समय साथ दारू ले जा रहे पुलिसकर्मी को वलसाड़ एलसीबी ने किया गिरफ्तार। वलसाड़ एलसीबी की टीम ने मिली हुई बातमी के आधार पर दमन से दारू ले जाती हुई एक कार को पकड़ा, जिसका नंबर है GJ16CB5412। दमन से दारू का जत्था भरकर एक पुलिसकर्मी एक औरत के साथ सूरत जा रहे होने की बातमी मिली थी, जिस बातमी के आधार पर वलसाड़ एलसीबी की टीम धमडाची हाईवे के पास पीएमसी के सामने एक कार को रोका, जिसमें कार चालक और उनकी बाजू की सीट में एक महिला छोटे बच्चे के साथ बैठी थी। कार चालक को कार से बाहर निकालकर कार की तलाशी लेते समय ड्राइवर सीट के पीछे और डिक्की में से शराब की मात्रा मिली। कार चालक दीपक भाई रमण भाई परमार उम्र वर्ष 37
पालेज पुलिस लाइन का रहवासी है ऐसा पता चला और बाजू की सीट पर उनकी पत्नी ममता दीपक भाई परमार और उनका बेटा बैठा हुआ था। વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં ગઈકાલના રોજ રાત્રિના સમયે એક ગાડીમાં પરિવાર જઈ રહ્યું હતું. તેની એલસીબીની જિલ્લા પોલીસ એલસીબી દ્વારા બાતમી આધારે તેને રોકી અને પૂછપરછ કરતાં તે માણસે પોતાનું નામ દીપકભાઈ રમણભાઈ પરમાર આપેલું હતું અને તેઓ પોતે પોલીસમાં ફરજ બજાવતા હોવાનું જણાવેલું હતું. આ જે ઈસમ છે તે ભરૂચ ખાતે હેડક્વાર્ટરમાં ફરજ બજાવે છે અને તેઓની સાથે તેમની પત્ની અને બાળક પણ હતું. અને ગાડીમાં ચેકિંગ કરતાં ગાડીમાંથી ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ જે દમણ ખાતેથી લાવેલાનું પ્રાથમિક રીતે જણાઈ આવેલું હતું. આ જે વિદેશી બનાવટનો દારૂ જે છે તે 87,500 રૂપિયાનો દારૂ મળી આવેલો છે અને આ અનુસંધાને એલસીબી દ્વારા વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ઈસમ અને તેની પત્ની વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. આરોપી હેડક્વાર્ટર ખાતે 7-8 વર્ષથી ફરજ બજાવવાનું હાલમાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવેલો છે. વલસાડ જિલ્લો દમણથી અડીને આવેલો છે એટલે દમણથી દારૂની હેરફેર કરવામાં અગાઉ પણ પોલીસ કર્મચારીઓને પકડવામાં આવેલા છે અને તેઓના વિરુદ્ધમાં પણ ગુના દાખલ કરવામાં આવેલા છે. પોતે રોકાયેલો અને ત્યારબાદ દારૂ લઈને જઈ રહેલાનું જણાઈ. હાલમાં જે માલ ભરાવનાર છે હાર્દિક એને મંગાવનાર છે એ બંનેને પણ વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવેલા છે. सिलवासा आदिवासी विकास संगठन द्वारा कोरोना दर्दियों के परिवारजनों को निःशुल्क भोजन पहुंचाने की और रहने की व्यवस्था की गई. दादरा नगर हवेली में श्री विनोबा भावे अस्पताल और शहर के अन्य निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करवा रहे दर्दियों के परिवारजनों के लिए आदिवासी विकास संगठन द्वारा आश्रय सेवा के अंतर्गत आदिवासी भवन हॉल में रहने की और भोजन की सुविधा उपलब्ध की गई है. अभिनव डेलकर ने आदिवासी भवन हॉल में बेड की भी सुविधा उपलब्ध करवाई है. यह सुविधा खासकर ग्रामीण विस्तार से आ रहे दर्दियों के परिवारजनों को आने जाने में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए की गई है. आदिवासी भवन में इस प्रकार की व्यवस्था से अंदरूनी विस्तार के लोगों को काफी राहत मिलेगी. आदिवासी भवन में आ रहे दर्दियों और उनके परिवारजनों को अच्छी सुविधाएं और सुरक्षा मिल सके, इसके लिए अभिनव डेलकर द्वारा सिविल प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह उपलब्ध सुविधाओं के बारे में ग्राम्य विस्तार के लोगों को जानकारी दी जा रही है. वापी पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को किया सतर्क. पूरे शहर में रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक रहेगा सख्त कर्फ्यू. गुजरात राज्य में नए 6 शहरों में किया गया रात्रि कर्फ्यू, जिसमें वापी शहर भी हुआ शामिल. सरकार द्वारा बताया गया है कि जरूरत की चीजों की दुकानें चालू रखी जाए, किंतु रात्रि कर्फ्यू के लिए जनता के मिश्रित राय मिल रही है. लोगों का कहना है कि रात 8 बजे के बाद लोगों का आना जाना काफ़ी हद तक कम हो गया है. अभी रमजान मास चल रहा है.
इस महामारी के चलते ईद का त्योहार सादगीपूर्वक मनाया जाए, ऐसी जनता से अपील की गई। कोरोना की बढ़ती महामारी के चलते वापी में रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक सख्त कर्फ्यू लगाया गया और वापी पुलिस द्वारा पूरे शहर में फ्लैग मार्च की गई और वापी डीवाईएसपी जाडेजा ने लोगों को सतर्क किया। સરકારશ્રીનું જે નવા હુકમો બહાર પડેલા છે એ પ્રમાણે જે નવા શહેરો કે ટાઉન જે લોકડાઉનની જે નવી ગાઈડલાઇન છે એ પ્રમાણે જે રાત્રિ કર્ફ્યુ માટે ઉમેરવામાં આવેલા છે એમાં વાપીનો સમાવેશ કરેલો છે, જે સંદર્ભે આજે અમે લોકોમાં આ અંગે જાગૃતિ આવે એ માટે એક ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરેલું છે અને એમાં અમે જે પબ્લિકને લગતી સૂચનાઓ છે એ આપીશું અને કોઈ બિનજરૂરી બહાર નહીં નીકળે અને સરકારના જે હુકમો છે એ પ્રમાણેનું આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ છે, આવશ્યક સેવાઓ છે એ સિવાયની જે કે મૂવમેન્ટ છે એ રિસ્ટ્રિક્ટ થાય એ આશ્રયથી આજે ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરેલું છે, જેમાં અમે જે મુખ્ય વાપી શહેરના તમામ જે મુખ્ય પોઈન્ટ છે, મુખ્ય વિસ્તારો છે એમાં ફરી અને લોકોની આ અંગેની જાગૃતિ થાય એ માટે પ્રયત્ન કરીશું. વાપી નગરપાલિકા વિસ્તાર અને વાપી નોટિફાઈડ એરિયા, એ સિવાય ડુંગરાનો વિસ્તાર અને 5 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં આવતા તમામ જે વિસ્તાર છે એ તમામનો આમાં સમાવેશ થાય છે. અમારી લોકોને ખાસ અપીલ એ છે કે સરકારશ્રીએ જે ગાઈડલાઇન બહાર પાડેલી છે કે તમે આવશ્યક આપણી જે સેવાઓ છે, મેડિકલ અથવા જે કરિયાણું, દૂધ, શાકભાજી એ સિવાય કોઈ વ્યક્તિ બિનજરૂરી બહાર નહીં નીકળે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરે, માસ્ક અથવા ફેસ માસ્ક લગાવે અને જે પણ સરકારની જે પણ ગાઈડલાઇન છે એનું ચુસ્તપણે પાલન કરે એ અમારું પ્રાધાન્ય રહેશે. એ માટે દરેક જગ્યાએ અમે બંદોબસ્તની સ્કીમ તૈયાર કરેલી છે. મુખ્ય જે પોઈન્ટો છે એ પોઈન્ટો તમામ આવરી લીધેલા છે. એ પોઈન્ટ ઉપર પોલીસ હાજર રહેશે અને જે કલેક્ટરશ્રી દ્વારા જે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવેલું છે એનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવશે. આપણે રાત્રે 8થી સવારના 6 સુધી એ આપણે રાત્રિ કર્ફ્યુ રહેશે. એ સિવાયના જે દિવસનો જે સમય છે એમાં આવશ્યક સેવાઓ છે એના માટેની જે દુકાનો છે, કરિયાણાની દુકાન, એ સિવાય શાકભાજી, ફ્રૂટ્સ, મેડિકલ સ્ટોર, દવાખાનાઓ, બેન્કિંગ, એ બધું સેવાઓ ચાલુ રહેશે. બરાબર પણ છે, પણ હજુ વધારે કડક કાયદાની જરૂર છે. પણ હવે શું છે, બધાનું હિત જોવું પડે. હવે સરકાર બધું બંધ કરી નાખશે તો પછી લોકોના ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ બી આવશે. એટલે હવે લોકોએ વધારે સતર્ક થવું પડે એવું લાગે છે મને તો જ આ વસ્તુનું આ નિવારણ છે. બાકી સરકાર પર બધું નિર્ભર રાખીને તમે વિચારો કે બધું લોકડાઉન કરવું જોઈએ તે પણ એક દૃષ્ટિએ જોવા જઈએ તો બરાબર નથી. પણ તો પણ થોડો કાયદો કડક રાખવો પડે અને લોકોએ બી થોડું પોતું વિચારીને બધી વસ્તુનું પાલન કરવું પડે તો જ આ વસ્તુ આગળ બધા માટે સારું કે ચાલુ રહેવું જોઈએ. બધું કોરોના ડિફિકલ્ટ છે, બધું તકલીફ બી છે, બધાને લોકો મરે બી છે, બહુ માંદગી છે, હોસ્પિટલમાં બી જે તકલીફો છે, બટ ધેન ટુ પબ્લિકને બી ફાઇનાન્શિયલી બી તકલીફ છે. સો આઈ ફીલ કે ચાલુ તો રહેવું જ જોઈએ, ભલે હાફ ટાઈમ તો હાફ ટાઈમ બેટર. થોડુંક તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે થોડુંક તો ફરક પડે જ. લોકો અનનેસેસરી જે ટચ થાય, બધા ગેધરિંગ થશે, જે પણ. હવે હું અંદર શોપમાં ગઈ તો જે બી મને પર્સન ટુ પર્સન જે ટચ થઈ નહીં થાય, હું બંધ હશે તો ફરક પડી જશે ને.
ઘણો ફરક પડી જશે ઘરે હોય તો. પણ હાફ તો બી રહેવું જોઈએ ચાલુ, કારણ કે પછી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ લેવા માટે બી પબ્લિકને તકલીફ પડશે અને ફાઇનાન્શિયલી બી તકલીફ પડશે. એટલે હાફ ડે ચાલુ તો હોવું જ જોઈએ. વાત સાચી છે કે હમણાં કોરોના એટલું બધો વધે છે કે માણસોએ પોતાની કાળજી લેવી જોઈએ. અને બીજું કે જેટલી ભીડ થશે એટલો કોરોના વધશે, એટલે 8 થી 8 તો લોકડાઉન હોવું જ જોઈએ. પણ એના કરતાં દિવસે જો વધારે ભીડ હોય તો થોડોક લોકડાઉન વધારે હોવો જોઈએ, એમ ઘટી શકે ને, કારણ કે રાત્રે ફરવાવાળા વગર કામના ફરવાવાળા પણ ઘણા બધા હોય. मुंबई में लॉकडाउन के चलते तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम दमन की एक होटल में पहुंची शूटिंग करने, जहां प्रोड्यूसर आसित मोदी, आत्माराम भिड़े, हाथी बाघा और पत्रकार पोपटलाल रहे हाजिर. महाराष्ट्र में चल रहे लॉकडाउन की वजह से कई टीवी शोज के प्रोड्यूसर्स अलग अलग शहरों में शूटिंग करने जा रहे हैं. वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने 15 दिनों से शूटिंग नहीं किया था. प्रोड्यूसर्स के पास एपिसोड्स जमा थे. अब आसित मोदी ने मुंबई से बाहर वापी दमन के रिसोर्ट में शूटिंग किया है. मीडिया के साथ हुई बातचीत में आसित मोदी ने कहा कि पूरी टीम के साथ वह मुंबई से बाहर वापी दमन स्थित एक रिसोर्ट में रहकर वह शूटिंग कर रहे हैं. कोई भी बाहर की व्यक्ति अंदर नहीं जा सकती. पूरी टीम तैयारी के साथ यहाँ आई है. अगर मुंबई से कोई कलाकार या कोई क्रू मेंबर या प्रोडक्शन का कोई मेंबर अगर वापी दमन आता है तो उसे सबसे पहले RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा. अगर रिपोर्ट नेगेटिव आया तो ही वह यहाँ आ सकते हैं. और आसित मोदी ने बताया कि पूरी टीम साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है. सेट पर बहुत कम क्रू मेंबर्स रखे गए हैं. छोटे बड़े काम सभी कलाकार खुद से कर रहे हैं. उनका परिवार मुंबई में है. हालांकि वह शो के कलाकारों के साथ वापी में है, यह भी उनका परिवार ही है और वह सबका ध्यान रख रहे हैं. उनको वर्कर्स का भी ध्यान रखना है. शुरुआती दौर में वह मायूस हुए थे कि शूटिंग के लिए वह राज्य से बाहर जाए या नहीं. हालांकि टीम ने ही उनको मोटिवेट किया था, जिसके चलते तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के प्रोड्यूसर आसित मोदी, आत्माराम भिड़े, हाथी बाघा और पत्रकार पोपटलाल दमन आए हुए हैं. इस कोरोना की महामारी के चलते टीवी कलाकार भी अपना कामकाज शुरू रखने के लिए मुंबई से संघ प्रदेश दमन आए हैं. अब समय है छोटे से ब्रेक का. दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. वॉश योर हैंड्स. अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें. डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट. छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें. अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन. भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए. डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट. अपने आसपास सफाई रखें. स्वच्छ भारत अभियान को याद करें. बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड. जागरूक रहे, डरे ना. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर धर्मपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर लेके किया विरोध. पश्चिम बंगाल में भाजपा पर हो रहे हमले के विरोध में वलसाड़ जिले के धर्मपुर में किया गया धरना प्रदर्शन. पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें वलसाड़ जिले के बीजेपी प्रमुख हेमंत कंसारा, धर्मपुर के धारासभ्य सहित कई कार्यकर्ता जुड़े थे. कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग रखकर प्रदर्शन किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर कार्यवाही करने की अपील करते हुए यह विरोध किया था. कोरोना की दूसरी लहर के चलते पाड़ी पुलिस द्वारा किया जा रहा है सख्त चेकिंग. मास्क ना पहनने पर होगा दंड. कोरोना की दूसरी लहर वृद्ध से लेकर युवाओं सबके लिए जानलेवा है, जिसमें दर्दियों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है. यह दूसरी लहर ज़्यादातर युवाओं में देखने को मिल रही है और मृत्यु दर भी पिछले साल से ज़्यादा है. सरकार ने विविध संस्थाओं द्वारा कोरोना गाइडलाइन का सख्त पालन करने की बात बताई है और इसी के चलते केस में और बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा वाहन चेकिंग किए जा रहे हैं, जिसके चलते मास्क न पहनने पर और वाहन के कागजात न होने पर पुलिस दंड वसूल कर रही है. इस चेकिंग में PSI SB जाला और ट्रैफिक पुलिस रमेश भाई ने साथ मिलकर वाहन चालकों को पकड़ा और मेमो देकर कार्यवाही की थी, जिससे वाहन चालकों में हड़बड़ मच गई थी.
पीएसआई झाला द्वारा लोगों को अपील भी की गई कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले और सरकारी नियमों का पालन करें, मास्क पहने, वाहन के दस्तावेज साथ रखें। और इस बार कोरोना की दूसरी लहर युवाओं के लिए ज़्यादा घातकी बन रही है, जिसकी वजह से युवाओं को खासकर अपील की गई है। वहीं पार्टी में 12 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद देखने को मिली, किंतु सुबह देखा जाए तो भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। હાલમાં જે કોરોનાની સેકન્ડ વેવ ચાલે છે એ ખૂબ જ વધી ગઈ છે। હાલમાં જે નવો કોરોનાનો વેવ છે ઓક્સિજનની કમી થઈ જાય છે। હાલમાં હોસ્પિટલોમાં પણ ઓક્સિજન નથી, એટલે અમે જાહેર જનતાને અપીલ કરી છે કે ભાઈ બધા માસ્ક પહેરીને ફરો, જરૂર ના હોય તો બજારમાં બહાર ના નીકળો, આવશ્યક વસ્તુ લેવા માટે જ બહાર નીકળો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખો। અમે સતત એ પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ કે જ્યાં ભીડભાડવાળી જગ્યા જાય ત્યાં અમે કાયદેસર કરીએ છીએ, લોકોને સમજણ આપીએ છીએ। અત્યારે લોકોએ ધાર્મિક સ્થાનોમાં જવાનું ટાળવું જોઈએ અને જેટલું શક્ય હોય એટલા પોતાના બાળકો સાથે પોતાના ઘરે જ રહેવું જોઈએ અને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવું જોઈએ। સરકારી કચેરીઓમાં પણ સરકારની સૂચના ગાઈડલાઇન મુજબ 50%થી વધારે માણસો નહીં રહેવા જોઈએ। દરેક પોતાની સમજણથી જો આ અભિયાન ઉપાડશે તો આપણે 100% કોરોનાને માત આપી શકીશું। એટલે આમાં દરેકનો સહકાર જરૂરી છે। જો દરેક સહકાર આપશે તો જ આ શક્ય છે। વાહન ચાલકો છે એમાં ખાસ કરીને હાલમાં જે નવો વેવ છે એમાં એવું જાણવા મળે છે કે જેમાં 18 થી 45 વર્ષના દર્દીઓ જ વધારે હોય છે અને મોટે ભાગે આ યંગ છોકરાઓ છે બધા, અને વાહન લઈને એ વધારે ફરતા હોય છે। એટલે અમે બધાને સમજણ આપીએ છીએ, જે કાયદાનું પાલન નથી કરતા એના વિરુદ્ધ અમે કાયદેસર કાર્યવાહી પણ કરીએ છીએ અને એને સમજણ પર આપીએ છીએ કે ભાઈ તમે માસ્ક વગર ન નીકળો, જરૂર વગર બહાર ન નીકળો। સર ખૂબ જ સુંદર સમજણ આપી છે અને અપીલ પણ કરી છે કે માસ્ક વગર અને ખોટા કામ વગર બહાર નીકળવું નહીં। ને અત્યારે જે સેકન્ડ લહેર છે એ અત્યારે એકદમ યંગસ્ટરને પણ એ અસર કરે છે, જેથી કરીને યંગસ્ટરો બી બહાર ન નીકળે અને સાવચેતી રાખે છે અને સરકારી ગાइडलाइन मुजबना पालन करे। पार्टी से अमृत पटेल। वलसाड़ में सिविल अस्पताल की बेदरकारी आई सामने। अस्पताल में दर्दियों द्वारा वीडियो वायरल करने पर अस्पताल की पोल खुली। कोरोना से इलाज तो दूर की बात, गंदगी से और हालत खराब होने की दर्दियों के परिवारजनों द्वारा हुई फरियाद। वलसाड़ सिविल अस्पताल की ओर एक बेदरकारी सामने आई, जिसे लोगों में रोष देखने को मिला। सिविल अस्पताल में कोविड वार्ड में कोरोना की महामारी के बीच गंदगी फैली हुई और कोविड वार्ड की हालत पूरी तरह से खराब देखने को मिली। शौचालय से लेके वॉश बेसिन तक में गंदगी और कचरा फैला हुआ दिखने पर दर्दियों में परेशानी की हड़बड़ी मची। अस्पताल में सारवार ले रहे दर्दियों ने ही अस्पताल की पोल खोली। दर्दी ने ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। सिविल अस्पताल में पिछले 5 दिनों से साफ सफाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से दर्दियों को बेचैनी हो रही है। कोरोना की सारवार तो दूर की बात है, गंदगी से ही हालत खराब होने के बाद दर्दियों द्वारा बताई जा रही है। सिविल प्रशासन कोविड वार्ड की साफ सफाई के मुद्दों को ध्यान में ले ऐसे दर्दियों के परिवारजनों की मांग उठ रही है। पहाड़ी में कोरोना महामारी के बीच नारियली और नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं। नारियली 80 से 100 रुपए, नींबू 100 रुपए पर केजी, सफरजन कीवी 200 रुपए के भाव में बिक रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच पहाड़ी शहर में फल और शाक भाजी के भाव आसमान को छू रहे हैं। इस महामारी के बीच नींबू, नारियल, सफरजन, कीवी जैसे फ्रूट की बहुत बड़ी जरूरत महसूस होती है, जिसे ग्राहकों को मजबूरी में ये भाव चुकाकर खरीदना पड़ रहा है। ग्राहकों से खुली लूट की जाने की बात चर्चा में आई है। नारियल बेचने वाले से मुलाकात करते हुए पता चला कि नारियल का भाव 30 से 40 रुपए खरीदी का है और लाने का खर्चा 40 से 50 रुपए पड़ता है, जिसे ज़्यादा दामों में बेचना पड़ रहा है। यह कोरोना की महामारी में व्यापारी ग्राहक की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। वैसे बंगाल के चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल के भाव में भी 1 लीटर पर 18 से 21 पैसे का उछाल हो सकता है। वहीं सरकार से इस तरह भाव पर हो रही बढ़ोतरी पर काबू लाने की ज़रूरत है। અમે 40ના ભાવે લાવે છે, 40ના ભાવે અને 700 રૂપિયા ભાડું લાગે છે। 200 નગ લાવે છે, 200 નગ લાવે તો એમાં અમારે આ ભાડું કાઢવાનું બસ મજૂર છે। વેચાણ તો એ કંઈ ખાસ એ નહીં હોય, વધારે કરે તો
2000 કે 1500 એવું જ વેચાણ છે બસ. તરફ વેચાય 60 રૂપિયા, 50 રૂપિયા, 70 રૂપિયા, 100 રૂપિયામાં આવે જ. બીજી જગ્યા લેતો અમને બીજા જગ્યા અમારી પાસે તો કોઈ કસ્ટમર લી જ નહીં. હવે એમાં હવે કોને ખબર, હવે આજુ નહીં આ તેલ મસાલા પર આટલો ભાવ વધી ગયેલો છે. દરજીઓ માટે તો અમે ભાઈ સહકાર્ય કરીએ જ છે કે ભાઈ ચાલ કોઈ 50માં માંગે તો 50માં આપી દે, 60માં માંગે તો 60માં આપી દે, એવું બી કરવા પડે. હા 30 રૂપિયામાં આજે અમને નહીં ખબર, અમે તો આ 40ની ખરીદીમાં અમે લાવવા લાગ્યા. 30 રૂપિયામાં ક્યારે મળતા હતા એ આપણને ખબર નથી. અને વલસાડ જિલ્લામાં અમે ક્યાંથી ગયા જ નહીં, અમે ગયા સેલવાસ ડાયરેક્ટ. वलसाड़ जिला में नहीं મળ્યા भाई। समाचारों को समाप्त करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर पार्टी भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन और कड़ी निंदा की गई। दमन परिवार के साथ घूमने आए और शराब ले जा रहे पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार। सिलवासा आदिवासी विकास संगठन द्वारा कोरोना मरीज के परिवारजनों को निःशुल्क भोजन और रहने की मदद की गई। वापी पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को किया सतर्क।